enyo to dino lao ple nukpola kata nido agbe ndina nyakata le apeto Yesu Kristo pe nkame ma one yirami eye ma one domi nusen ale gbegbe bena nusia nusike nya segbe la na onye na mia no meluvon a onye ni mia pa gbe ya ela bena mi le pompo kuro pome onti pome a mi pe de shi to bena ma o gbagbe si ojifo kla nigba la ye do pome anyi bena ya de pe ganyenye fion ya de pe nusen de go ya de sofion bena eye wo agbeto eye ya bena agbeto la na jileji la ena be ma o do pome anyi eye ma o do pome anyi ami nu bara enyo me nyi gbegble enyo vo esike futo abosan mo jibena pome ane no nyore wa ena be gbe a pome a le chovoa gbogbo to le ya no so nga blani blasire ke so dalo alofaji la de pepento so dumele vo antita nusiala ma o trokpele bubu bena ne Yesu Kristo si wo jifo planigba evala aba odododo ne pome la entita mi va nyasemo si ajibena nyaba huntone ni nyahu mi abenku se enku ne ni ple mi apeto se no bena dododo la te va ma o la te hin dododo va pome ame mi so nya ba gbe akwa ma o la we va nya do gbera ma o sim se katato amesi ojifo planigba la mi dem do na o mi deta guna o mi subo mi do le jile Yesu Kristo go kan bena amenu vela fofo nenye amenu vela fofo nenye leko nyi amenu vela mo fofo la jijo yin na mi bena esike mi bava tepe si agbe la ba degbe fa o nyanye la gbogbo kokwe mo pe nu sin le dengbe ne enyasi abena toji no lo la o le se la o pe jipa gbo ne hun ne enyala na wodo yilo o pe luvon me enyala na gere o pa gbe me enyala na devina o enyala na tuka mere enyala na hunkuna mere enyala na ve amere nu o ma wu mse katato bi gle toji no lo la si o me bi gle gome se siale o ma si o me bena ewe nana o sina nde gome ewe nana tutudo ple dododo la me pa gbe me yeho ama wu eya ela si o me azon vazan o dola sike agbonya siala ne asoko won konti ple Yesu Kristo bon comme la mignon nyasemo ple pe appareil nous siani ko le san la mignon le Yesu po kwame bena partie technique la o gbogbo kokwe la na no nyi agbogbo la gbo so me bena de sia de kmi ola na ko won konti le Kristo Yesu Kristo na de la pen kwame amen Amen. non so gbe da shi Elo, akwe. Inda akwe na ma kina bena mo no popo si aga sumi asi egbea. Mi gaba ibena ya gai enyaji. So kaka ni so de ami le ponu pokudo pome ke ma udo ania be ma ube dodonu le pome ome. Mi gbronya sugo bai. Egbea mi la gba yeji. Kemi la gadonku enu de ka vereji bena mi le gbon be pomea le alofa reka alofa ja alofa jia blanyi la alofa mea benya o srone o ona tutu dongo le pome me gon bena pomea enye amesike mawu ewo pomea enye mawu beji pomea enye mawu beji yo mawu wo eso kakade gi bribo so do pome me bena ne ba tu pome ke o la gba ba va to yebe nono menu emi le gbon be pomea enye amisike pona ma unyenye de ameme pomea enye tepe ke o fiona ma ube unti papa ma upe jijo ma upe tame dodoa funu o hone le pome me wa ye pomea enye tepe ko tuna me do bena esogodoa ame alavanye ende pomea ela puede ame mebena esoko gbana olava kplame ola tevanye eduklola ola tevanye gbadagba ola tevanye vonudrola ola tevanye sefiala ola tevanye mawube
mawu be subɔlawo wòle te va nye enu ɖe kpekpe le agbea me ta mawu wɔ mawu do dzi ɖo ƒome ŋuti ale gbegbe bena edzi be ƒomea ne ba de ye be mawu nyenya de go ene ƒomea ela no ye dzi mawu be tame dodo wa bena yiyia la no ye dzi to ƒomewo me emi gbagblɔ be ƒomea enye bebepe le ayanu ne afi ke wòle yi aya lɔ alo edzi gbana ƒome enye afi ke wòle aƒuɖu la va be ɖo ne va be ɖo ame ɖe gbɔa ne dzi akea ena to nɔ be nɔvinye edzi ake lo efiɔ be ele fiɔ ahome mɔ ye wa eŋutia ƒomea enye afi ke míate gblɔ be bebepe emi gba le gblɔ be ƒomea enye afi ke wòma na nu nue ke mawu wɔ na mía míate gblɔ be daseɖiƒe ne nu ke mawu wɔ na mía mi la va di dase le ƒome me ye mía kpata mi la da akpe na mawu efiɔ be ƒome me yewo fiɔ na akpeɖaɖa leke la da akpe na mawu leke la da akpe na etɔ kunɔ leke la da akpe na ame ko wɔ nu nyuie na wa ƒome me yewo fiɔ na nene be nuwo amewo lia wo nya akpeɖaɖa o efiɔ bena kaƒatsɛ ƒomea eda ku le ego wa dzi ƒome wo fiɔ na me akpeɖaɖa le ƒome ke wo gba fiɔ na ame leke wola nɔ agbe ku ɖo ami gblɔ be ƒome tsã enye dziƒo ƒe bɔbɔli le anyigba dzi leke dziƒo ya va nɔ ɖo dzidzɔkpɔkpɔ leke be la no yi ɖoa ƒome me ye mi srɔ̃na nene be nuwo le mi gblɔ be vɔvɔli be nyi ne mi te le kpɔ dzidzɔ wa le ƒome me mawo be ŋutifafa mawo be dzidzɔ dedie nɔnɔa ƒome me mi xɔnɛ le elabena eme mi dza va yi nɔ sɔ yi kaka mi gba gblɔ be ƒome me nye afi ke wo fiɔ na me ŋusuku nyɔnu be kaɖeɖe nuke ŋutie nɔvinyea nyɔnu be nɔnɔme etovo na tɔnye o nuke ŋuti fofonye ŋusu be nɔnɔme etovo na tɔnyea ƒome me wo fiɔ na me le edzilawo la fiɔ ɖeviwo nuke ŋutie mawu wɔ nene nuke ŋutie mawu do nyɔnu etovo na ŋusu ɖo ƒome me wo fiɔ na nene be nu le munye bena xixe nu ye ɖevia la va yi kplɔe lo mi gblɔ be nenye be va yi kplɔe le hadome la ela va gblẽ nu le eŋuti susu ɖe ŋutie mawu wɔ ŋusuku nyɔnu etɔ be nɔ be dɔɖasi wa wola ƒo ɖe ɖeviwo me mi gba gblɔ be ƒomea enye afi ke wola fiɔ me nu nenye be wodo la da afafɔ dzi na ɖeviwo be xixia mea mule fafa me ɖeka kposɔ yi o ŋɖe ŋutie mawu wɔ zã ŋɖe ŋutie mawu wɔ nkeke ŋɖe ŋutie mawu wɔ ŋɖe ŋutie mawu wɔ ekudidi ye ŋɖe ŋutie mawu gawɔ etsidzadza efiɔ bena enuwo trɔna ye ɖeviwo so kaka ɖevi mea woɖo la nyanya wa be gaɖo me lia edzidzɔ la na anyi gaɖo me lia vesese la na anyi gaɖe me lia enuwo la nɔ miasi le agbɔsɔsɔ me gaɖo mea ela se ŋu ɖeviwo ɖo la nya nene be nu etɔ kunɔ wo ma wla nene be nu do ɖevia o ne gake me mu lia ɖeviwo tsɔ no nya be mu le o ye mia kpata mia ƒoƒu mia do gbe ɖa egɔme be mawu se na ɖeviwo tsã be gbeɖoɖa ŋutɔ gbasɔ wu mi tsã woawa be susu me vo faa ye mi la do gbe ɖa nenye be mawu edo ŋuti na mi ye ena sɔwu leke mi bia mi la gba va do go ke ye mi la da akpe na mawu ƒome mea wo la fiɔ me nu bena tukara nana anyi ne mi le hadomea munye be enuwo kpata la nɔ bɔtɔe o ne gaɖo me ne va se ŋua do la kpe akɔta ye do la kpɔ akɔta ƒome me tsɔ la fiɔ me bena ayawo ƒona vɔa ne aya le ƒoa o ma kpasa aya do o la yi akpasa gana aya ƒoƒoa na aya le ƒoa no kpasa aya doa aya la lɔ kɔngbe na aya le ƒoa o yɔ do la yi akpasa gana aya ƒoƒoa eye o la to ŋuti la yi ƒome me tsã gba nye afi ko fiɔ na me nu bena no dze anyia o ɖo la si te kaba anyi dzedze anyi dzepea matrɔ zu anyimlɔƒe na mi o edze be dzilawoa wodo la nya bena ɖevi ko mawu na yewoa mawu ya va wlɔe do wa gbɔ ye mawu va wlɔe do wa gbɔ bena woakpɔ wa ta woakpɔ wa ta ne woakpɔ wa ƒe dedie nɔnɔ ne woaƒo mawu nyenye do wa me mawu ŋutɔ
ebe vie nye pome acha ku devi ko na ma uva ula nu do agboye pome do la pe je si be na eya ele ko le funde la tupa de nu devi o le sigbe atupa gba lo e jila o le sigbe funde ma wu nu ko be dia no doli ko do devi o me a ewo odola nya be funde ko ya nye ma we le ja doli no ko do devi o me to jiwo ye onya be na funde ko nye la tupa nu ma wu to le ja do devi o nu na o ye be la do nyuede le ma wo be dodo nu ye na tukpa do aha o cha o gba tu pome nyuedo ko la vava yi wa o cha o tu amegbe to ba gbe wa o cha o wo ma wo be lolo nu wa donc a pome a munye be na ma wo epo o e we be le zon kudo pome a kudo e be ta me dodo ye donc a edo sugbo e ku pome nti ma pome me yo la fion lolo devio o la nya be na lolo be tepe nti fafa be tepe e gome be na o la fion de viole ke ento la lon edokwe ento la lon ebe jila o eti o be jila o to le lon de via o ho de vio atu yo le lon ta ko le lon le de lon fia wa o le fion de vio chambe na o do la lon yo wa dokwi yo la lon abe jila o le wa me o la te lon ma u yo la te lon amele hadome ye ne o ba yi churchia o la lon ma unu no la o la lon ka me vio no va le dome a o hia me pwe amerika mate wonde o te nye amega nu nya pata te no susu me na wa o hia me o la odo kudo we donc a enu sugbon ti ma u edo pome anido o ma u mu wo pome be na pome la ba chi akogo awo alo la ba chi asio ma u wo pome be na ya zon kudo pome ya zon kudo we ye be ta me dodo a e ba no po me bava mi gba le gbon be pome a enyi afiko plana ka dede nwe tole ka chacha nwe tole ma wa enyi ka dede be ma wuye ma wu lon ka dede blibo benyi ma wu lon amegbe ale gbegbe be na ele ka dede me kudo mi gbesi agbe mo kamia ba gojeje o mo kamia be majo enti ne mi gbe jago kwa ibi okwa ento so ke na mi ye pome me yo la fi o la tu ka dede nwe todo vi me gome be na ne ento do ka dede nwe kudo edokya ela do ka dede nwe to kudo ebe jila o ela do ka dede nwe to kudo ebe amesi ameke ela no egbo ntia papa do la do ka dede nwe to kudo ento dokwe ela do ka dede nwe to kudo mama ku papa chan o la do ka dodo nwe to kudo devio ni wa tempo nene be nude wa me do la tati apare pepo le gota me le luvo me le gbogbo me a ka dede wa edo la nani pome me yo la fia le ko le dan kuvi de amenti wo kwa me ke mi le a ne ndem le ya no le nkuvi de ntia o la po ne le po jijoa o la po ne le fanvia o la po no la ba pepe de mune a o la po wa ne nye be o mu fio le ko le na nkude amenti o mu le na nkudo wa nto wa do kwe chanti o ede na fu ne evasia etrozu agbana edokwe ele po be ya edeka amede mu le nu ichi akogo amede pe mu chi akogo wo nto enu ko nyia elagbano ela no yo ame va gbo ela no yo ela no don ame va nti o wa ne nyebe o mu fi on le ko do na ka dodo nwe to kudo ame o ye wo nto ojo va le tutu ezodo da mewa amola no apare kana o nto o va le tutu inu ko to na me ni ade elade le a soso gliso ala jija ya ne ebe azon kwa tuna ebe enu ko to na me anchre do ame anti amo patala no apare kana mekela pudu be aba ho anchre awo wa ne nyebe lon le mewa nti fafa le mewa jijo le mewa amesi amela jibe na ya gogo la ne on tocha olena nkuvida mentia se na veve kudu amea amesi amela jibe ya nye ehun o eya munye ega ewone o eya munye dase di gbale ko pata ho le yi amea ewone o ma wunye nye nwa ye pomemea yo la ponene be ma wunye nye do wa me amero mule o so pomela pade kamepo be ola dunu ola do awo ola yisukuru awo oge
pome anto nyi kadede yenu ke wonyi kadede ya enye bena alono vio ase vevene ale nkuvidenti adotoe amole funua amole gbe kaka osia omunyale ko donato amenovio egombe wanto chom donato wanto adokio omunyale ko la lo wa novio egombe wanto mu lo wa dokio wa mi de kuku pomea ma ubeta medodo nwa bena miano le nkuvido miano nonti miano lo miano no miano so dele mena miano no ado game blibo game ehia pomea ehia afiko dona game na amenovile jila o mila do game na mi abevio elevevede egombe na devio hiami ale gbegbe na obe ile pui iba ile odo ija nedudu ija dawo game ade neba ihwele nu akafra lo adita ma ugbo a neba ido game wa kudo a neba ido game kudo afiko ma fi enu ni wa pomea enya afiko do na game na ejila odo lado game na devio ola kpo game na o devio chan odo lado game kudo wa be jila egombe ohia wa le gbegbe enya o le wa si o le ja gbon na o enya o le wa si o le ja bio o ye pome enya afike o wona vosa ganto ale vosa enwa nuo pata enye vosa voa omila kpo be elevevevede ega ke mi do game na mi anono wa mi la kase vivio mi la gblonya vivio na mi anono ye mi la do jenuere ye devio chola no po mi yo la no plele mi ame funu ye mi apata mi gbale gogo mi anono so we won funu ye mi gbale zondo due won funu ye mi gbale sin do due won funu ye mi gbale yingo do due won ma omu wa medebe na ya ne no apareka amere ne no ngogbe awo yo be pome kwari pupopo ela upopo tepe la agbe tepe la vivi sese tepe jijo tepe la nu gome sese na me tepe ama nu kudo anono apo amenyi do mi do nkube na mi awele hen devi ko mi le hen gbea senyala o mi le hen mi le hen avakoe mi le hen amegan oe enti ale pomemea o ma so de bide ya dare sigbe koklozi benane gen kwa elagban ye de la nye boyi na novia awo wa patan odo la no mi la lo odo lo no de kanu wa patan mi la no po de no no me de kanu no mtele wa to na ma wu be na de ma wu na nku wa nku ke la si o yo so le lo amesi amia ma so lo vinye nam ejike la si wa yo so ho na amesi amia nam jiwa de ma so lo sronye ma so lo vinye ma so lo yin to do kwinye o le pla do kuyo no do amemea ne inde pepe ma de fu no ikamuka ya kelepo oya olano jijo popo me oya olano dujie olano zolingo so ingome engogbe enene benua emidola podo devio me po ma ubio so mi agbo mu bio gade ke mi mate wo blona mle enti blobena enugura pe po be mi ami enugura pe mi nyena devio ma usaba dade mi agbo ento le ja we to mi aji po me emidola podo devio me bena kadede nueto be tepea kadede nueto emidola podo devio me nenye be wacho over do abe pome soa ola no kadede nueto me kudo wasron kudo abe vio kudo afide pepe kola ya odola no kadede nueto me ku amisia me muka leke amia eleo muka leke amia wona awo enuke le bebede no ebe na oya no kadede nueto me kudwe enuke la pede nti wa swe eke ma pede nti wa tati on baba lo apata yore agbeto akaflan gbegble ku nuelia eke la donji wa yo sona munye be aba no po nu opata o egambo on tocho le funua ochaka enu opata le mewo ezube na agbeto ya mi anto mi abe gbojogbojo ezu ngbedo me ba pete mi npone o àmì òótọ́ eyín gọ̀gbé bá pẹ́ tẹ́ mí pọ́nná mo máa ń dàn bẹ́ àbáwọ̀ náà lè pẹ́ wọn ò má tẹ̀nà kàdédé mẹ́kúrò àmì pọ́ọ̀kì ládàn jù ú pọ́ọ̀nù yún làmì àmì sìgbélékè máa ń tsàlè pọ́ọ̀nù yún lè yàn àmì yé pò mẹ́mẹ́ à papa mama ɖevi ó pátá mi do la nyabena mi do asi xɔxɔ la mi do asi xɔxɔ gã ɖe le mawu be ŋkume
le mia be dzila wo be ŋkume le mia be viwo be ŋkume le mia srɔ̃wo be ŋkume le amedomea mi do asixɔxɔ nyuie ɖe eya enye teƒe nyuie ɖe ke ŋdzi be ma do ŋku na ame sia ame mi do asixɔxɔ ŋutɔ wo ŋutɔ woɖo la nya be yi xɔ asi na ye ŋutɔ ɖokui ye ɖokui la ye xɔ asi na Mawu ŋutɔ ale gbegbe ye xɔ asi na ye be ƒome ye xɔ asi na ye srɔ̃ ye xɔ asi na ye srɔ̃ ŋutsu ye xɔ asi na ye srɔ̃ nyɔnu ye xɔ asi na ye be ƒometɔ ye xɔ asi na ye hlɔ̃wo enenye be wonya apo asixɔxɔa wola no ƒonu ƒo ku ɖo asixɔxɔ wola no zɔ̃ ku ɖo asixɔxɔ wola no wɔ ŋɖe kpekpe ku ɖo asixɔxɔ woma no kpɔ ɖokui wo kpo si gbe bena enu wonyi o ame yi wonyi Mawu be ame yi wonyi Mawu be nuxɔsi yi wonyi esi kakɔ yi wonyi na Mawu ediama yi wonyi na Mawu la xɔ asi ye ne wokpɔ ɖokui wo le asixɔxɔ wa mea wotsɔ la nya le ko la no zɔ̃ ɖo ano zɔ̃ asixɔxɔ tɔ ano ƒonu ƒo asixɔxɔ tɔ ano nɔ agbe asixɔxɔ tɔ ye aƒo asixɔxɔ wa ela no yi edzi ye wola no mɛ ku ɖo amewo amewo tsɔ la srɔ̃ nene be asixɔxɔ le gbɔ o nene be nua ele veve ɖe na miawo bena mianye Mawu ya nya be mi xɔ asi nɛ ŋutɔ eŋutia ekpɔtɔ le kaɖiɖi me ku ɖo wo ŋutɔ tsa nya be yi xɔ asi na Mawu ne akpɔtɔ nɔ kaɖiɖi nyuietɔ me ku ɖoe ku ɖo srɔ̃ ku viwo ku ɖo dzilawo ku ɖo hlɔ̃wo wo tsɔtsia wo xɔ asi na nɔviwo la enua ŋuti wola na be wola gogo ku dzidzɔ wola do vivi wa ŋuti ku dzidzɔ wo xɔ asi na pastor tsa xɔ asi na o ena be kaɖiɖia enɔna nyuie ɖe ka ŋgba kpɔtɔ le dzi be kaɖiɖi nyuietɔ ya ele veve ɖe ta ame ɖoɖo wa ŋuti ye Mawu wɔ ƒome do ta Mawu ne ve mia nu be nya ke be le dza gblɔ na mia xɔe ku ɖo si dzedze ne ba nye si dzedze na mi ne ofɔa da akpe na Mawu be o Mawu mu xɔ asi na ŋutɔ gba xlẽ do agba gboɖo me mu nya be na enu gãgɔ gbadza o to dzi ye mu xɔ asi ano wɔ enu si gbe ame ke xɔ asi nene ano wɔ asixɔxɔ be nu yi dzi la no dzɔ Mawu ɖe ŋuti o edzi la no dzɔ ŋutɔ tsa ɖokui o ne dzi le dzɔ wa edzi la dzɔ Mawu tsa edzi la dzɔ ame ko kpata trɔ do o tsa afi ɖe kpe ko toa wola no do dzidzɔ be nuku ela no mie ela no tsi ku le agbɔsɔsɔ me ta Mawu ŋutɔ ne de megbe na ebe nya ne yra ebe nya ne do ŋusẽ ebe nya bena nya ke mi gblɔ ne ge ɖe anyigba nyuie dzi ne ba mie ku ɖo ŋusẽ ku ɖo mɔkpɔkpɔ ne ba tse ku geɖe ne ba kpe ɖe mia kpata ŋuti ne akpe ɖe wo tsa ŋuti o egɔme ne wotsɔ do nu nyuia wo ŋutɔ wonyi yayra toa tutugba ye ame ko kpata wo le dza ha nukua wonyi yayra ame ɖe to na bena ne gba no gblɔ bena ame le de fu na o enti ava yi nu akpa ɖeka o ati ke me ekutsetse nɔna ɖe amewo dona kpo egɔme toto gbeɖe o amewo dona kpo egɔme toto egɔme no nya be ne yewo to ati wa gɔmea yewo la kpɔ ŋɖe la kpe ɖe yewo ŋuti yewo la kpɔ de asɔ kpe ɖe alo asɔ do ƒodoa me ŋutia nye ati ke tsena ku le lɔlɔ̃ me le ŋutifafa me le asixɔxɔ me anyi na wo ŋutɔ ƒome wo tutugba ƒome ke Mawu na wa yayra nye na srɔ̃ nye na nɔ esrɔ̃ nyɔnu esrɔ̃ ŋutsu eviwo ƒome ke me wo to soa nene be nyuie ye la na be na mia kpata mi la no kpɔ dzidzɔ ke mia gblɔ be Mawu ŋutɔ ne de megbe na ebe nya ne yra ebe nya ne ame sia ame ke se nya ne ba si dze ne ba xɔe ku si dzedze ne ba wɔ ŋuti dɔ le Yesu Kristo be ŋkɔme masɔ enya na evigɔ nya etsa eke la sɔ kpe na mi. Gblɔ nya sia wɔ ƒe donc anya yiro miaƒe ku biblika nusɔsrɔ̃ ku biblika donc mi la yiro ablotsigbe me donc nous organisons les cours bibliques par correspondance. C'est ça qui nous a poussé à venir. C'est ça notre mission que nous faisons, médias, service diffusion, cours bibliques par correspondance. Donc nous voulons amener beaucoup de gens à connaître leur Bible, à ancrer dans la Bible, à lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Nous sommes devenus chrétiens où nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur. Ce qui doit se faire, c'est lire et méditer la parole de Dieu. Comme c'est difficile des fois, avec les cours bibliques par correspondance, c'est facile. Donc en faisant les cours bibliques, tu vas passer le temps en lisant la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc ça compte 26 leçons. Ça part de plusieurs thèmes.
La famille aussi, c'est dedans. La repentance, la prière, louange, adoration. Comment se comporter parmi tant d'autres. Il y a tout dedans. Comment lire et méditer la parole de Dieu. La naissance de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit et le croyant. Tout ça là, se trouve dans les 26 leçons. Donc en faisant les 26 leçons, tu vas avoir un bagage intellectuel vraiment biblique. Donc pour le faire, c'est pas difficile, c'est gratuit. On n'exige pas de l'argent, c'est gratuit. Ce que nous exigeons, c'est de prendre les cours et d'être sérieux et le faire sérieusement. Beaucoup de gens ont pris les enveloppes dans les pharmacies, ils n'ont pas ramené ça. D'autres sont seulement première leçon KO, ils n'ont pas revenu. Nous vous en supplions. Ça coûte cher, mais on le fait gratuitement. Ceux qui ont pris les cours et qui l'ont garé quelque part, ayez pitié de nous et Dieu va vous bénir. Donc, ceux qui sont prêts maintenant à le faire, vous êtes les bienvenus. Nous avons déposé ces cours bibliques là pour faciliter la tâche. Ceux qui sont au niveau de Clicamé, Torti, Blincomé, Balpedo, tout ça là, vous pouvez venir à la pharmacie El Shaddai. La pharmacie El Shaddai en face de l'Estao. En face de l'Estao, à côté de la poste. Entrez et vous demandez les cours bibliques. Par conséquent, on va vous aider. Nous avons déposé aussi à la pharmacie Adonai, non loin de Phil Park, en face de la station Étoile du Golfe, non loin du gendarmerie ou quelque chose comme ça. Vous pouvez trouver ça là-bas. Nous avons déposé à la pharmacie Zanguera, en face du lycée de Zanguera, sur la route qui mène vers Agoué. Vous pouvez trouver la pharmacie sur la route là-bas. Entrez, les gens vont vous accueillir et on vous aider à prendre les cours, ainsi de suite. Nous avons déposé aussi au niveau de Baie, l'environnement de Baie, Akore-Soa, Baie-Pota, ainsi de suite. Vous entrez dans le centre communautaire de Baie et demandez d'après frère Lazare et vous aurez les cours. Et non loin de nous, à Tocoin Séminaire, nous avons déposé ça Auto-École Petit Jésus. Entrez et vous aurez les cours bibliques. Ceux qui voulaient nous contacter, pour nous appeler aussi, 70 41 09 27, 70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45. Tous ces numéros sont sur WhatsApp. Vous pouvez nous contacter pour demander encore d'autres explications. Vous serez toujours les bienvenus. Donc, pour le faire par Internet, il y a www.msd-online.ch. Ceux qui voulaient faire par la poste ou par la poste, Mediaset Division, cours biblique par correspondance BP, 60 254 Lomé Togo. Ceux qui voulaient faire par la poste, Mediaset Division, cours biblique par correspondance BP, 60 254 Lomé Togo. Surtout, si tu as de l'internet, c'est facile aussi. www.msd en minuscule, trait d'union, online en minuscule, ch en minuscule, et vous aurez les cours bibliques par correspondance. Ok, merci beaucoup. C'est important, les cours bibliques, c'est découvrir Dieu. Dieu veut se laisser découvrir par nous. Alors que tu écoutes chaque jour, mais maintenant c'est toi-même qui as cherché, tu as découvert, ça reste en toi. Ce serait ancré en toi, parce que c'est toi-même qui l'as découvert. Et c'est une joie de découvrir Dieu. C'est une joie de connaître Dieu davantage pour pouvoir le faire connaître. Nous vous encourageons. Vous qui avez déjà commencé, c'est important de continuer. C'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne pour négliger. Dieu ne nous néglige pas. Prenons soin de ce que nous faisons avec Dieu et que Dieu nous aide à pouvoir continuer à achever pour notre bien au nom de Jésus. Et bena maoubagbe ke plomi legi. Donc nous sommes en train de parler des cours bibliques par correspondance et nous disons que
Les cours bibliques par correspondance, c'est notre manière, c'est une très bonne manière de chercher Dieu et le découvrir. Tous ceux qui ont fait les cours bibliques, ils ont des grands témoignages à donner. Et nous vous rassurons que ceux qui ont fait, ils ne l'ont pas gardé pour eux seuls. Tous ceux qui ont fait cela, ils ont partagé avec les uns et les autres. Alors nous vous encourageons. Vous qui avez déjà pris les cours, continuez pour achever. Et vous allez gagner de grandes choses. Vous allez connaître Dieu encore d'une autre manière. Et ceux qui n'ont pas encore commencé, vous avez l'occasion de commencer. Dieu vous attend. Il veut se révéler à vous par les cours bibliques par correspondance. Nous vous remercions, vous qui donnez l'intérêt de connaître Dieu, vous qui prenez la bonne décision de connaître Dieu davantage. Il est prêt pour se laisser découvrir. Que Dieu vous fortifie. Nous, miadakpena mao, bena egakplomi le yame. Emi ponu pokudo pome nyenti. Mao ewenyi pome. Be ewenyi pome be jope. Ewenye amesike do pome anyi. Eye ejiwa enye pome. Ejiwa le pome bon. Ojibe ya dedoku ofia to pome ji. Eye oblombe pome amunye chuen vio. Ye le kudo pome. Dodo ko wodo pome ntia. Eba kpade ko so domi ame. Mi va glona wo duko. Papa mi biobe wonto wo sene demegbe na nya. Gbogbo kokwe nabe enya ne banye dede fiana o. Amesio kata senya de do o. Bena wasi tede nti watu abe pomele apo dodome. Apo tame dodome. Watu abe pomele apo emoko tana waji. Papa akpebe na okromi le iya. Mi biobe gbogbo kokwe yi do aji. Wo gbogbo ni gano do peya. Do to patanji. Pena mi ayi do aji kudo. Bana Yesu be baba. Yesu Kristo ben kome. Amen.